Good morning. How are you doing today? Muy buenos días. As you can see, I am not my father. Como pueden ver, no soy mi papá. He's traveling today. Él está viajando hoy. He was on his way to the Dominican Republic for a little bit, Estaba en camino a la República Dominicana, but their flight was delayed, pero su vuelo fue retrasado and so they're hanging out in Washington, D.C. today. y en el momento, por hoy van a estar en la ciudad de Washington. But I wanted to start today with something interesting. Quiero empezar hoy con algo muy interesante. I wanted to ask you guys a question. Quiero preguntarles algo. You know, in Acts 19:2, there was an interesting question that was posed. En el libro de Hechos 19:2 hubo una pregunta. And it said, "Did you receive the Holy Spirit when you believed?" ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? So I want to ask you as Christians, did you receive the Holy Spirit when you came to Christ? Les quiero preguntar, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando recibieron a Cristo? Does anybody have an answer? ¿Alguno tiene una pregunta? It's not rhetorical, it's a real question. Anybody? ¿Alguno recibió a Cristo? ¿Al Espíritu Santo? Yeah, and so the question, it's funny because if you read the rest of that verse, they say, Si leemos el resto de ese verso, we have not even heard of the Holy Spirit. las personas decían, ni siquiera hemos escuchado el Espíritu Santo. And I always found that interesting Y lo encontré interesante because if I ask a Christian today, did you receive the Holy Spirit? porque si yo le pregunto a un cristiano hoy, ¿recibiste el Espíritu Santo? They're going to tell me, what is the Holy Spirit? Me van a decir, ¿qué es el Espíritu Santo? You know, some of them know the Holy Spirit in theory, Algunos conocen al Espíritu Santo en teoría, but theory doesn't change lives. pero la teoría no cambia vidas. Action changes lives. Acciones son lo que cambia. So today we're going to talk about preaching in Acts and modern implications for today. Hoy vamos a hablar de predicando en hechos y las implicaciones modernas en el día de hoy. The book of Acts was written by Dr. Luke. El libro de Hechos fue escrito por el Dr. Lucas. Can you guess who wrote the Gospel of Luke? ¿Adivinen quién escribió el Evangelio? Evangelio de Lucas? It was Dr. Luke. El Dr. Lucas. And so he wrote both books. He wrote Luke and Acts kind of as a series. Él escribió ambos, Lucas y el Evangelio, Hechos y el libro de Lucas. And so what's interesting when you read these things, the Gospel of Luke Cuando leemos estas cosas, el Evangelio de Lucas was targeted towards Gentiles. fue enfocado en los gentiles. And what's a Gentile? ¿Y qué es un gentil? Well, if you're not Jewish, you're a Gentile. Si no eres judío, entonces eres gentil. And on top of all that, it also focused on the humanity of Christ. Y también se enfoca en la humanidad de Cristo. Because there were philosophies out there saying that Jesus just appeared to be a human. Habían filosofías que decían que Jesús parecía ser nada más un humano. So Dr. Luke emphasized that Jesus was eating, El doctor Lucas enfatizó en que Jesús estaba comiendo. that he was really eating. It wasn't just an appearance. Que él estaba comiendo, no era nada más un ser humano con apariencia. So we see a gospel written to the Gentiles. Vemos un evangelio escrito a los gentiles. We see the humanity of Christ. Vemos la humanidad de Cristo. And we see that Jesus is the Savior for all of Y humanity. vemos que Jesús es la salvación para toda la humanidad. And we see that he did miracles through the power of the Holy Spirit. Y vemos cómo hace milagros a través del poder del Espíritu Santo. And then we get to Acts. Y luego llegamos al libro de Hechos. And he showed that people who weren't Jesus, Y vemos como personas que no eran eran de Jesús. No eran Jesús. No eran Jesús. They were disciples of Jesus, Eran discípulos de Jesús. were able to also do miracles. También podían hacer milagros. And then the challenge was later that if you receive the Holy Spirit, Y el enfoque era, si recibiste el Espíritu Santo, you can also do this. tú también puedes hacer esto. And I think we forget that. Y se nos olvida esto. You know, so as we're coming into the introduction of it, Siguiendo con la introducción, so it's about power, life, and the Holy Spirit. es acerca de poder, vida y derramamiento del Espíritu Santo. An active outpouring of the Spirit. Un derramamiento activo del Espíritu Santo. You know, these are times that the book of Acts finds itself in. Estos son los tiempos en los que se encuentra el libro de Hechos. You know, from the ongoing spread of the gospel Desde la continua difusión del Evangelio to myriads of miracles becoming a common occurrence. hasta innumerables milagros que se convirtieron en algo común. You see, that's what made the gospel grow.
Eso es lo que hace el evangelio crecer. It wasn't about a philosophy. No era acerca de filosofías, It wasn't about teaching. era acerca de enseñanzas. It was the fact that when they preached a message of power, Cuando ellos predicaban el evangelio de poder, that miracles happened. los milagros pasaban. You see, there was a period of power of the Holy Spirit. It moved amongst the people in a dynamic way. Fue un periodo de tiempo en el que el poder del Espíritu Santo se movía entre la gente. People were healed, Las personas sanaban not even by praying for someone, y ni siquiera por oración, but by commanding the healing power of God over someone. pero por ejerciendo el poder sanador de Dios sobre alguien. You know, some people were even healed by the very shadow of Peter. ¿Sabían que algunas personas fueron sanadas simplemente por la sombra de Pedro? The Acts of the Apostles was a catalyst that it carried Christianity for centuries to come. Los hechos o las acciones de los apóstoles fueron un catalizador que impulsó el cristianismo durante los siglos venideros. I think today we forget about that. Yo creo que hoy se nos olvida esta parte. You know, yesterday we had a service at the church, Ayer tuvimos un servicio en la iglesia, a clinic of the soul, la clínica del alma. where we work with different wounds and things that people are dealing with. Se trabaja con diferentes heridas, problemas, traumas de las personas, Rejection, lack of forgiveness. con rechazo, falta de perdón. But we also saw something mighty at the end of that service. Pero también vimos algo asombroso al final del servicio. We saw the power of God begin to touch people. Vimos cómo el poder de Dios empezó a tocar las personas. That's what makes Christians different from every other philosophy in the world. Eso es lo que hace cristianos diferente de todas las filosofías del resto del mundo. Because you're not just following teachings, No solamente se están siguiendo enseñanzas, you're living them se están viviendo and you're experiencing them. y experimentando. You see, Acts is an example of expressing a purposeful God. Hechos es un ejemplo de cómo expresar un Dios con propósito. One that shows how God is dutifully growing the church by referencing Isaiah and Psalms as becoming a fulfillment of it. Uno que muestra cómo Dios está haciendo crecer diligentemente la iglesia al hacer referencia a Isaías y los Salmos. You know, also portrayed as the acts of God as a missionary. También se representa el acto de Dios como misionero. You know, in this work, God seeks out first the Jew to come to know Jesus through him. En esta obra, Dios busca primero al judío para llegar a conocerlo a través de Jesús. But after this, Gentiles are also beckoned to him as well. Pero después de esto, también los gentiles son llamados a él. This progress expresses God as one who is redefining the purpose of the Jewish people. Este progreso expresa a Dios como alguien que está redefiniendo el propósito del pueblo judío. Because you see, Paul is seeking out people. Pablo está buscando a la gente. He's going to look for the Jews, so he goes to the synagogues. Si él va a buscar a los judíos, va a las sinagogas. He doesn't abandon his people. Él no abandona a su gente. You know, it's really popular today to say that the Jewish people are not God's chosen people. Es muy popular escuchar que los judíos no son el pueblo elegido de Dios, But that's not true. pero eso no es cierto. That's why God, Jesus, went to his people first. Por eso es que Dios, Jesús, fue a su gente primero. You see, God takes his message beyond the Jewish people, though, and he takes it to the Gentiles. Dios no abandona a su pueblo, Dios lleva el mensaje más allá del pueblo judío y llega a los gentiles. And we read about various encounters about Jews and Gentiles. Se permiten varios encuentros entre judíos y gentiles. You know, Peter was even sent to the home of a Roman centurion. Aún Pedro fue enviado a la casa de un centurión romano. If you don't know your history, that's the enemy. Si no conocen la historia, ese era el enemigo. You know, Rome in 70 AD destroyed the temple. Roma en el año 78 destruyó el templo. In this way, God pours out his spirit, you know, even onto Gentiles. De esta manera, Dios derrama su espíritu incluso sobre los gentiles. You see, God is actively involved in Acts by guiding his people in a very directive manner. Dios participa activamente en hechos guiando a su pueblo de una manera muy directa. It's a way of loving in harmony with the Spirit. Una manera de amar en armonía con el espíritu. God is also as one of salvation. Dios también es visto como alguien de salvación, It's physical, it's spiritual. físico, espiritual. He frees his people literally from prison. Libera a la gente, a su pueblo de la prisión. He saves blind men.
sana a los ciegos, Not only does he save them by giving them sight, no únicamente regalándoles la vista, but also leading them to eternity. pero guiándolos a la eternidad. Because humanity is allowed to receive salvation by belief in Jesus Christ. La humanidad le es permitido recibir la salvación a través de creer en Jesucristo. Here where it hits the church. Here's where it hits the church. Esto es lo que puede ayudar. Aquí nos afecta en la iglesia. Oh, aquí Nosotros nos- los creyentes. Ok. You see, believers, Los creyentes, every one of us, todos nosotros, Christians, I'm cristianos, not talking about non-Christians. no estoy hablando de no cristianos. We can either help Podemos ayudar or hinder. o obstaculizar. And that's what happens a lot. Y eso es lo que pasa. You know, I was told that the greatest single cause of atheism in the world today A mí se me enseñó que la raíz principal del ateísmo is Christians son los cristianos, who acknowledge things with their lips, que hablan las cosas con sus labios, con su boca, but then they go on and live their life the way they want. pero viven la vida de la manera que ellos quieren. I've got news for you. Yo tengo noticias para ti. As a Christian, Como cristiano, people are watching you. las personas te están viendo, They're listening to what you say. te están escuchando, They're listening to what you do. lo que estás haciendo, And they will do anything they can to make you react a certain way. y van a hacer lo que sea para hacerte reaccionar. If not, just take a look at my Facebook page. Si no, miren, por ejemplo, mi perfil en Facebook. You know, when you put something about how God does these things, Cuando publico algo sobre algo que Dios pone en you'll mí, start to see reactions of like, you shouldn't tell people to live that way. me empiezan a decir, no deberías decirle a la gente cómo la manera que tiene que vivir. You don't know love. You're not a Christian. Tú no conoces el amor, no eres cristiano. This is what the world says to you Esto es lo que el mundo nos dice, because they want you to shut up. porque quieren que te calles. They want you not to say anything. Quieren que no digas nada. As believers, you have to be bold. Como creyentes tienes que ser honesto. You got to step up. Tienes que dar el paso adelante. You found hope in a hopeless world. Tú encuentras esperanza en un mundo sin esperanza. You found Christ. Tú encontraste a Cristo. You're no longer in darkness. Ya no estás en la oscuridad. You're in the light. Estás en la luz. Share that light with others. Comparte esa luz con los demás. Because when they have a difficult moment, you know what happens? Cuando estas personas tienen momentos difíciles, ¿saben qué pasa? They call you. Te llaman, They text you. te mandan mensajes. They say, hey, can you help me with this? ¿Me puedes ayudar con esto? Because I see something different in you that I don't have. Porque veo algo diferente en ti que ellos no tienen. But you criticized me. Pero te critican. And God says, love them. Y la respuesta de Dios es, ámalos. But God, they're saying mean things about me. I'm sad. Pero Dios, están diciendo malas cosas acerca de mí. The Lord says, the joy of the Lord is my strength. El gozo del Señor es mi fortaleza. You know, I remember when I was an undergraduate and I was praying to God to grow the fruit of love in my life. Cuando estaba en la universidad, estaba orando y le pedí a Dios que creciera ese espíritu de gozo en mí, Of the amor. de amor. perdón. And God put the most difficult people in front of my life at that time. ¿Y saben qué hizo Dios? En ese momento colocó las personas más difíciles de tratar, las puso en mi camino. And He said, love them. ¿Y qué me dijo? Ámalas. Because if you can deal with this now, Porque si tú puedes con esto ahora, nothing will affect you later. nada te va a afectar después. But I'm older, Peter. Pero alguien me dice, I'm ya older. estoy viejo, It's too late for me. ya tarde para mí. It's not too late for you. No es tarde. You know, God used people that were well into their hundreds, Dios puede usar cualquier persona, aún en los 100 años, and He can use you too. y te puede usar a ti. You see, interestingly in Acts, it is the believer who can often be a stumbling block, preventing others from accepting what God is doing. Interesantemente, en Hechos es el creyente quien muchas veces puede ser ese bloque o obstáculo para otros. You see, many people often become married to methods and not the principles that God is ministering with. Muchas personas están casadas a los métodos, a lo cotidiano y no a los principios que Dios está ministrando. So what does that mean? ¿Qué significa esto? That means that they're married to their religion. Eso significa que están casados a una religión, They're married to their denomination.
casados a una denominación. They think they're doing God's work, Ellos creen que están haciendo el trabajo de Dios, but they're living in their little box. pero están viviendo en este cuadrado God doesn't live in your box. y Dios no vive en ese He cuadrado. created the universe. Él creó el universo, He created things much bigger than your box. creó cosas mucho más grandes que esta caja. You have to be open to new Tienes experiences. que estar abierto a nuevas The experiencias. Holy Spirit will never violate your will. El Espíritu Santo nunca va a violar tu voluntad. He'll only take you as far as you're willing to go. Te toma y te lleva a la medida que tú estás dispuesto. You know, I was in grad school. Yo estaba en la universidad, ya en la maestría, It's a really difficult class, y tenía una clase muy difícil. and they were giving us extra points, extra credit Y nos estaban dando en esa clase puntos extras, by writing questions that you would ask and then answering those questions yourself. haciendo preguntas que normalmente tú te harías y respondiéndolas a ti mismo, You know, kind of like when you create a study guide. como una guía de estudio. He said, but I want you to turn those in to me. Pero yo quiero que me las entregues. And each question that you provide will be 1 point on your grade. Y cada pregunta que tú tengas va a ser un punto extra. And I asked him, what's the limit? Y yo pregunté cuál era el límite. No one else asked that question. Nadie más preguntó esto. This was a gentleman with 5 doctorates, super intelligent. Esto era un doctor muy inteligente, Yeah, 5 doctorates, 5 doctorados. super intelligent guy. And he tells me, Y me dice este profesor, Peter, Peter, the limit is on you, my friend. el límite es en ti, mi amigo. The limit's on me. ¿El límite es en mí? I turned in 100 points. ¿Saben cuántas preguntas le di? 100. I went to the final and I could have failed and still made an A in the class. Pude haber ido al final, haber perdido y haber pasado la clase. It's the same way with the Holy Spirit. Esto es lo mismo con el Espíritu Santo. The limit is on you. El límite está en ti. Don't limit God. No limites a Dios. You see, the only thing that shifts your view is a manifestation of the power of God. La única cosa que cambia nuestra vista es la manifestación del poder de Dios. As this narrative has progressed, much more special things are found in a special relationship is emphasized that when a person receives Christ, the power of the Spirit follows. Esta relación especial se enfatiza cuando una persona recibe a Cristo, cuando una persona recibe el poder de Cristo seguido del Espíritu Santo. You know, so that means that when people accept God, Lo que significa cuando una persona acepta a Dios, they receive the Holy Spirit. se recibe el Espíritu Santo. You see, in Acts 2:38 to 42, En el libro de Hechos 2, del 38 al 42, we see a fivefold pattern in becoming a Christian. se ven 5 guías o etapas para para ser cristiano. Take note of this. Tomen nota de esto. Repentance from sin, number 1. Arrepentimiento del pecado es el primero. Water baptism. El bautizo, el segundo. Receiving forgiveness. Recibir perdón. Quit beating yourself up about your past. Dejar de pegarte por el pasado. The gift of the Spirit. El regalo del Espíritu. And joining God's people. Y la comunidad. The community is so important. La comunidad es tan importante. You know, we get our word iglesia Tenemos la palabra iglesia from ecclesia, del griego ecclesia. griego eclesías. You know, we're supposed to gather. Nosotros estamos destinados a reunirnos. Oh, but Peter, I read my Bible by myself. I don't need to go to church. Pero hay muchos que me pueden decir, Peter, yo leo la Biblia, yo no necesito ir a la iglesia. You are not an island. Tú no estás en una isla. From Genesis, God said, it is not good for man to be alone. Desde el libro de Génesis, Dios nos está diciendo que no es bueno para el hombre estar solo. You're built for fellowship. Tú estás creado para relacionarte. God created man for fellowship. Dios creó al hombre para relacionarse. And man should have fellowship with God and with others. Y el hombre debe tener relación con Dios y con otros. And this continually occurs in the writings of Luke in various combinations, but it's prevalent. Y todo esto es lo que continúa el libro de Hechos en sí. So the other thing to know is that we have to be led by God. Ahora, la otra cosa que se sabe es que debemos ser dirigidos por Dios. You know, Acts is known for 2 specific things. El libro de Hechos se conoce por 2 cosas. It models a way of life Modela un estilo de vida by having the disciple ask God what they should do in various circumstances.
le preguntan a los discípulos qué deben hacer en diferentes You circunstancias see, it encourages an expectation of God to move. y fomenta la expectativa de que Dios se mueva. It demands healing. Exige curación, It demands healing or sanidad. sanidad, It curación. demands healing. Doesn't ask for it. No se pregunta, se exige. Be healed. Sánate hoy. I mean, come on, Peter, literally walking by, his shadow heals someone. Recordemos, Pedro, por el simple hecho de caminar, sanaba gente These por people- su sombra. These people walked by the power of the Spirit. Estas personas, los discípulos, caminaban por el poder del Espíritu Santo. So when you say you're a Christian, that's what people are expecting. O sea, cuando decimos que somos cristianos, eso es lo que la gente espera. It is interesting to see, however, that when the voice of God is followed, an easy path is not necessarily found. Cuando se sigue la voz de Dios, no necesariamente se encuentra un camino fácil. You see, Paul even found himself in prison. Pablo estaba en prisión. He was put in prison. Él lo colocaron en prisión. You know, modern evangelists and preachers often focus on the price that God paid on the cross, Evangelistas y predicadores de la época moderna a menudo se centran en el precio que Dios pagó, but they don't focus on the resurrection. pero no se habla de la resurrección. And if you came from a traditional faith, Y si tú vienes de una tradición, de una fe tradicional, you often see Christ on the cross behind you, normalmente vemos a Cristo detrás en una cruz, ¿no? as if he's still there. Como si todavía estuviera ahí. He's not there Ya anymore. no está ahí. He got up off that cross. Ya se levantó. He raised himself from the dead. Resucitó. He raised himself. Él mismo se levantó, That's resucitó. That's the facet of Christianity. Eso es lo fascinante del cristianismo. Because if he had stayed on that cross, Porque si él hubiera estado en la cruz, you might as well have been a Buddhist tú hubieras sido quizás budista or whatever philosophy. o cualquier filosofía. Because it wouldn't have mattered if he didn't resurrect. Porque no hubiera importado que hubiera resucitado. Because Acts focuses on the resurrection and preaching of the resurrection of Christ. El libro de Hechos se enfoca en la resurrección de Cristo. You see, Christ did die on the cross, Cristo murió en la cruz, but he didn't stay there. pero no permaneció allí. He ascended into heaven. Ascendió al cielo. And emphasizing the resurrection, we can focus on the internal reflection of Christology. Al enfatizar la resurrección, uno puede entonces centrarse en una reflexión de la cristología. Okay, Peter, that's a big word, Christology. Ok, ¿qué es cristología? Okay, Christ, Cristo, you know Christ, right? Ology means study of. logía es el estudio Christ. estudio de Cristo. In order to understand Christ, En orden, para entender Cristo, you have to understand that he resurrected tenemos que entender que Él resucitó and he ascended into y heaven. que ascendió al cielo. Without that, you do not know who Christ is. Sin esas dos verdades, tú no sabes quién es Cristo. Because all of the other world religions will tell you, I know Christ. Porque cualquier religión del mundo te puede decir, yo conozco a Cristo. He died on the cross. Él murió en la cruz, Yeah, but he got off. pero Él se levantó, He got up. se levantó, He ascended into heaven. ascendió al cielo. There were no airplanes. No habían aviones. You know, and then when you start thinking even deeper, Y cuando empiezas a pensar más allá, like there's no oxygen up there. no hay oxígeno allá. Isn't he going to burn in the atmosphere? Se va a quemar en el espacio. Was there a dimensional shift where he just suddenly went boom and then he's in heaven? Quizás había una dimensión, cambió y de repente llegó al cielo. You ever thought about that? ¿Alguna vez has pensado cómo pasó eso? No, you limit yourself, right? Te limitas a ti mismo. Because you have no idea how powerful Christ is. No tenemos idea de qué poderoso es Jesús. You think the speed of light is fast? ¿Ustedes creen que La velocidad de la luz? velocidad de la luz es rápida? No, Christ is faster. Cristo es más rápido. He can think something, he's there already. Él puede pensar algo y ya está He hecho. was there before you even thought he thought about being there. I know it's kind of confusing, but you know, so these are the prevalent themes that are in the book of Acts. Esas eran las clases de cosas que estaban en el libro de Hechos. You see, preaching in the books of Acts often lend itself to various themes. Hay estos, So hay el various libro de themes. Hechos habían varios temas. You know, and those themes are evangelism, El evangelismo, the power of the Holy el Spirit, poder del Espíritu, community life, la vida en la comunión, teaching,
enseñanza, prayer, oración, breaking human barriers, rompiendo con barreras humanas, suffering, sufrimiento and the sovereignty of God, y la soberanía de Dios. the Jewish reaction, La reacción de los judíos and the legal status. y el estatus legal. You know, one emphasis of evangelism, as I mentioned earlier, is preaching with respect to miracles. Uno de los énfasis del Evangelio es, que mencioné antes es enseñar con respeto los milagros. But these miracles were often followed by sound apologetics. Estos milagros fueron acompañados de apologías. Okay, what is apologetics? That's a fancy word, Pete. I didn't go to school for that. Otra pregunta, ¿qué es apología? That means defending your faith, Defender tu fe. sound doctrine, sound belief. Una doctrina de creencia. Yeah, your sound belief system. You see, many people in that era were challenging Christianity. Muchas personas en esa época estaban siendo Estaban retando el cristianismo. retándolos, es They're la like, come on, palabra. what you got? And that's what they were doing to Christianity. Y eso era lo que estaban haciendo esas personas con el cristianismo. So Luke wrote the book of Acts in defense of what they did. So, el doctor Lucas escribió el libro de Hechos como respuesta a ese reto. You see, their message inspired curiosity, El mensaje era de curiosidad and the signs and wonders often sealed their words with power. y las señales eran selladas con palabras de poder. So throughout Acts, you see the power of the Holy Spirit in various ways. En el libro de Hechos vemos el movimiento, el poder del Espíritu Santo en diferentes maneras. Miracles happen, Los milagros pasaron, but beyond that, people are changed. pero más allá de los milagros, las personas eran cambiadas. That's a part you can't forget. Esa es la parte que no se puede olvidar. You know, I've had this discussion with my wife before, Yo tuve esta discusión con mi esposa antes, that it's, you know, if your relationship with God is the same this year as it was last year, you don't have a relationship with God. yo le decía, si tu relación con Dios es la misma relación de hace un año, no hubo crecimiento, no hay relación. Think about it. Pensémoslo. If you're married or dating, Si tú estás casado o en un noviazgo, a relationship changes daily. una relación cambia You diariamente. get to know each other more and more each day. Cada día te conoces más y más con la persona. And if you think you already know everything about the other person, Y si crees que ya sabes todo de la otra persona, you begin to live an independent life empiezan a vivir independientes and your relationship suffers. y la relación sufre. God's the same way. La relación con Dios de la misma manera. If you're still praying the same way today that you prayed yesterday, Si tú sigues orando de la misma manera que oraste el día de ayer, your faith hasn't grown. tu fe no ha crecido. Your relationship hasn't grown. Tu relación con Dios no ha crecido. Those are things we have to examine. Esas son las cosas que tenemos que examinar. Other themes that were in Acts. Otros temas que estaban en el libro de You Hechos. see, they experienced God in levels never seen before. Experimentaron a Dios en niveles nunca vistos. People often press into God desiring more. La gente a menudo se acerca a Dios deseando más. That's the theme of Acts. More. Ese es el tema del libro de Hechos, más. God rewards them with the baptism of the Holy Spirit. Y Dios los recompensa con el bautismo del Espíritu. They also emphasize community life. Otra cosa que enfatizaba el libro de Hechos es la vida en comunidad. You know, God uses men to carry out his mission across the world, Dios usa a los hombres para llevar a cabo su misión en todo el mundo, but they cannot act alone. pero no pueden actuar solos. They need a support group. Necesitan un grupo de apoyo. How many of you have ever traveled? ¿Cuántos de ustedes han viajado? It's expensive. Es caro. You need support. Necesitas ayuda. You got to figure out ways to get there. Necesitas maneras de a ver cómo llegas ahí. So you can imagine back then ¿Se imaginan en ese tiempo trying to set up, well, where am I going? There's no internet to say, hey, I'll be at your house in about 2 weeks. cómo se comunicaban? You know, how do I get there? ¿Cómo llegaban de un sitio a otro? What if they're not home? Y si no estaban en la casa, Where do you stay? ¿dónde se quedaban? Hey, I'm looking for the house of the Roman centurion. Era algo como de, estoy buscando por la casa de un romano There's 100 of them. y hay 100 romanos. Which one? ¿Cuál de ellos? By the way, we don't talk to them. Y no se hablaban con los romanos. You're going to have to talk to the Romans about that. Tenías que hablarle a otro romano. Do you guys realize having a conversation with the Romans could have gotten them killed? ¿Se dan cuenta que una conversación con los romanos los hubiera podido matar? God tells them, go to the centurion.
Y Dios le dice a Pedro, ve donde el centurión You know, and I'll prepare this for you. y yo preparo esto para ti. But God, if something goes bad, I'm in prison or I'm dead. Y Pedro decía, pero Dios, si algo pasa, me van a matar. He went anyway. Y de todos modos fue. You don't even travel today without your hotel reservation. Y en el mundo de hoy ni viajamos sin una reservación en el hotel. So I have a friend who's a pilot. Yo tengo un amigo que es piloto And sometimes I'm gifted with a standby pass. y muchas veces yo estoy bendecido con un tiquete standby. So what that means is ¿Qué significa esto? I go up to the airport, Yo voy al aeropuerto, I get my thumb like this, yo hago mi dedo así and I say, "You're going my way?" y pregunto si van para donde yo voy. It's like hitchhiking Es como pedir así con el dedo en la carretera, because I'm just hopeful that I might get there. porque yo tengo esperanza de que voy a llegar a un lugar. Have you ever traveled like that? ¿Alguno de ustedes ha viajado así? Kind of scary. Da miedo porque no se sabe. You guys are Hispanic. You guys left your motherland to be here. Ustedes son hispanos, dejaron su tierra para estar aquí. You risked even more. Arriesgaron más todavía. My dad didn't even want me to stay in hostels in Spain when I was traveling through Europe. Mi papá ni siquiera me quería dejar en hostales cuando yo estaba viajando en I Europa. had a round trip flight to come back. Yo tenía un viaje de ida y regreso. We were about this, I was 18, Yo tenía 18 años and I told my dad, y le dije a mi papá, "You left your country and didn't, and came here tú te fuiste de tu país y viniste acá with a one-way flight. con un solo tiquete de ida. I got a round trip. I'll be back." Yo tengo Tranquilo. de ida y de regreso, tranquilo. It's different, right? What changed? ¿Qué cambió entonces? We're so cautious now. Ahora somos conscientes de todo. And that leads into our faith. Y eso pasa en nuestra fe. We don't take the risk we used to. No tenemos la valentía de tomar ese riesgo. Peter, if I talk to them about Jesus, they're going to say something. Peter, si yo le digo algo, les hablo sobre Jesús, van a decir algo. They're not going to like me anymore. No les voy a caer bien. I haven't even told them I'm a Christian. Ni siquiera le he dicho a mis amigos que soy cristiano. I got news for you. Te tengo algo. Even if you don't say that you're a Christian, Aún si no dices que eres cristiano, if you're really walking the walk, si tú realmente estás en ese camino con Dios, they know you're a Christian. ellos saben que tú eres cristiano. They know you're not cussing, Ellos saben que tú no estás diciendo malas palabras. maldiciendo Yeah. o diciendo malas palabras. They know you act a little different. Ellos reconocen que tú eres diferente. You're not going to the company happy hours. Tú no estás yendo a lugares que no debes. And it's different Es diferente because you're different. porque tú eres diferente. Because the Holy Spirit is in you. Porque el Espíritu Santo es en ti. So be bold. Entonces sé honesto. Share your faith. Comparte tu fe. You know, so often man tried to get people saved, but for what? Muy a menudo el hombre trató de salvar a la gente, pero ¿para qué? You know, you hear a lot of preaching, come to Jesus. Escuchamos muchos predicadores que dicen, ven a Jesús, Your problems will be over. tus problemas van a desaparecer. That's not how it works. Y así no es como trabaja. Paul was beat up and thrown in prison. Pablo le pegaron y lo llevaron a prisión. Instead, we have something bad happen in our life. A cambio, nosotros tenemos algo en nuestra vida que nos pasa mal And you say, but God, y le preguntamos a Dios, I'm a Christian. yo soy cristiano, Why did this happen to me? ¿por qué me pasa esto a mí? It shouldn't happen. No me debería pasar. We're not walking in the faith. No estamos caminando en la fe. We're trying to make it about us. Estamos haciendo las cosas acerca de It's nosotros. supposed to be about God. Y se supone que es hacia Dios. Another point of interest in Acts is its emphasis in prayer. Otro punto del libro de Hechos es el énfasis en la oración. You see, within the first 15 chapters, prayer is mentioned in 14 separate occasions. Durante los primeros 15 capítulos de Hechos, la oración se menciona 14 veces. The gospel spread to many lands from Judea on, and Gentiles are saved, and many barriers are broken. El evangelio se extendió por muchas tierras, desde Judea en adelante. God also made an emphasis to Peter, telling him that none of his creations were unclean. Dios también hizo énfasis a Pedro diciéndole que ninguna de sus creaciones era inmunda. This allowed for a unity among believers in faith of different cultural backgrounds. Esto permitió la unidad entre creyentes en la fe de diferentes orígenes culturales. You may not know that story,
Quizás no conozcas esta historia. You know, like Peter has a dream, you know, and he sees a bunch of animals. Pedro tiene un sueño y ve una cantidad de animales And the Lord tells him to kill and eat, y Dios le dice que los mate y los coma. but they're like pigs. Pero eran como cerdos And those are unclean to Jewish people. y esos eran considerados sucios para los judíos. And God tells him, Y Dios le dice a Pedro, don't call anything unclean that I've made clean. no llames a algo sucio que yo no he dicho. He's talking about the Gentiles. Él está hablando acerca de los gentiles. You know, those people that were living ungodly lives, we'll say it nicely. Era una metáfora para los gentiles, de aquellos que estaban viviendo una vida no de acuerdo a Dios. If you don't know what a Gentile is, study Roman culture. Si no saben qué es un gentil, estudien la cultura romana. We'll talk about one example. Vamos a hablar de un ejemplo. They used to have these special rooms called vomitoriums. Ellos tenían estos cuartos especiales llamados Un cuarto de vomitar. un cuarto de vomitar. Very fancy, right? Muy elegante. Uno para los varones Uno para hombres and one for the women. y otro para mujeres. So they would go to a party Y ellos iban entonces a una fiesta and they would eat y comían mucho, as much as they could. todo lo que podían. Then they would go to this fancy vomit room Y los hombres iban a este cuarto, and they would vomit vomitaban and they would come back and eat again y volvían a la fiesta y a seguir to eat comiendo another course. para el segundo Curso. curso. And they would keep doing this. Y hacían lo mismo, comían y regresaban al cuarto de vomitar. Imagine like 4 times per party. You know, these were long parties. Quizás unas 4 veces así durante la fiesta. You thought you knew what gluttony was, ¿Ustedes creen que saben Glotonería. glotonería? but Rome did it a different way, huh? Pero Roma lo hacía de una manera especial. It was about living a life in excess. Era una vida en exceso, It was about living a life of pleasure, era una vida de placer. abstaining from nothing. No se abstenían de nada. That's what the Gentiles were. Esos eran los gentiles. So when Peter says, hey, I need you to go preach to those guys, Cuando a Peter se le dice que necesita ir a predicar a esta gente, God's like, hey, man, those are heathens. difícil. They don't live right. Ellos no vivían correctamente. But that's where you're supposed to go. That's where you're supposed to go. Pero ese es el lugar donde se supone ir. You're supposed to talk to these people. Ahí es donde se supone que nosotros vayamos a hablar, You know, you're supposed to reach out. de buscarlos a ellos. You know, another facet of Christianity, it's often ignored by modern Westerners, again, is suffering. Algo que se ignora en el cristianismo en la época moderna es el sufrimiento. Now, I know in the traditional faith, they emphasize suffering a lot. En la fe moderna Tradicional. tradicional se enfatiza mucho en el sufrimiento. You know, our Roman Catholic friends have practices for suffering. Nuestros amigos romanos católicos tienen sufrimiento como una práctica. I remember there was a cathedral in Costa Rica Yo recuerdo que hay una catedral en Costa Rica where once a year they would crawl on their knees from a very far away point up the stairs into the cathedral. Una vez al año las personas de rodillas gatean hasta la catedral They were bloody. con They sangre. weren't wearing knee pads. Ellos así caminaban. You know, and the whole point was to suffer. Y el punto principal es el sufrimiento. I think they're missing a little bit there. Yeah, I think they're missing a little bit there though. Y yo creo que están un poco perdidos en este punto. Only because you will suffer as a Christian, Todo porque vas a sufrir como cristiano, but you shouldn't go looking for it. pero no debes estar buscando el sufrimiento. Life is difficult enough as it is, guys. Si la vida es ya difícil como tal, Quit trying to make it harder. la hacemos más difícil. But God in His grace works with their faith, because I know He does that. Pero Dios en su gracia trabaja con la fe. You know, new believers are often told that if they repent and receive Christ, their life will become something special and everything will be okay. Saben, muchos nuevos creyentes se les dice que si se arrepienten y reciben a Cristo, su vida va a ser algo mejor. You know, the apostles are often beaten and left for dead. Los apóstoles usualmente estaban destinados a morir. You know, a few times they're imprisoned, Muchas veces estaban en prisión, but the author makes it known that they're in prison because they were following the Holy Spirit. pero en el libro de Hechos se enfatiza que ellos estaban en prisión porque estaban siguiendo la dirección del Espíritu Santo. You see, Christianity is not a religion or a faith of a free ride.
El cristianismo no es una religión, ni tampoco es un pase gratis para la fe. It's a commitment that requires a price to be paid, Es un compromiso que requiere un precio que sea pagado. something bought with blood. Algo comprado con sangre. The very fabric of Christianity needs to reflect that following. La raíz del cristianismo necesita reflexionar en esta parte del sufrimiento. Following Christ means suffering with Christ. Seguir a Cristo significa sufrir con Él. Another thing that we forget as Christians Algo que también olvidamos como cristianos, is that God is sovereign. que Dios es soberano. Peter, I asked God to help me with this. Me preguntan, Peter, yo le he dicho a Dios que me ayude con esta situación He didn't help me with it. y no me ayudó. Why? ¿Por qué? Am I praying wrong? ¿Estoy orando mal? Is my relationship with God wrong? No tengo buena relación con Dios? What happened? ¿Qué pasó? God is sovereign. Dios es soberano. You can't twist the will of God. No podemos cambiar la voluntad de Dios. You can petition, you can pray, Podemos rogar, pedir, orar, but you can't manipulate the will of God. pero no podemos manipular la voluntad de Dios. That's witchcraft. Eso es brujería We don't do that. y nosotros no hacemos eso. There's a big difference there. Esa es una gran diferencia. You know, often we can choose to accept that God is just and righteous and he knows what he's doing. Muchas veces debemos aceptar que Dios es soberano y que Él sabe lo que está haciendo. You know, he knows what he's doing. He's a good God. Él es un Dios bueno, Él sabe lo que está haciendo. However, when things seem to be headed in a negative direction, human nature seems to lead us to questioning God. Sin embargo, cuando las cosas parecen ir en una dirección negativa, nuestra naturaleza humana parece llevar a cuestionar a Dios. You know, I see a lot of ex-evangelicals right now. Yo veo muchos ex-evangélicos. Yeah, do you know what an ex-evangelical is? Have you ever heard that term? ¿Saben qué es un ex-evangélico? These were people that were very firm Christians. Eran personas que eran firmes en su fe Something bad happened in their life. y algo malo les pasó. And then they say, God, where were you? Y dicen, Dios, ¿dónde estabas tú? And they no longer believe. Y ya no creen más, ya no siguen más a Dios. Because if the suffering is great enough, others find themselves rejecting everything they've ever known to be true. Si el sufrimiento es lo suficientemente grande, otros pueden encontrarse rechazando todo lo que alguna vez supieron que era verdad. Why is it important to balance your faith? ¿Por qué es importante tener un balance en nuestra fe? Because you need to know that things don't always go the way you want them to. Porque necesitamos saber que las cosas no siempre van a ir de la manera que queremos. It doesn't mean God has abandoned you. No significa que Dios nos abandona. It means that God is sovereign. Lo que significa es que Dios es soberano. And what matters is your relationship with Y Him. lo que más importa es la relación con Él. He's not your friend that you keep asking for $20. Él no es un amigo que le estamos pidiendo a cada rato $20. Some of you guys, that's all you pray. God, give me this. God, give me this. God, give me this. Muchos de ustedes son así. Dios, dame esto, dame esto, dame esto. If you had that kind of friend, would you still talk to them? Si ustedes tuvieran esa clase de amigo, ¿todavía le estarían hablando? Sometimes you wonder why God is silent, right? Y algunas veces te preguntas por qué Dios no habla. Think about that. Pensemos en eso. Our relationship needs to change. Nuestra relación tiene que cambiar. The way we pray needs to change. La manera que oramos necesitamos cambiar. Be thankful to God. You breathe every day. Ser agradecidos con Dios. Respiramos porque Él lo permite. You know, every day that we're alive is a great day. Cada día que vivimos es un gran día. And He gave us this day. Y Él nos dio este día. I will rejoice and be glad in it. Yo me gozaré en Él. You know, so I want to read to you a little bit about the sovereignty of God. La soberanía de Dios. And we're going to read in Acts 23 to 31 here. En el libro de Hechos 23:31. I'll give you the chapter in another moment here. But he says, on their release, Peter and John went back to their own people and reported all that the chief priests and elders had said to them. Empieza con, una vez liberados, Pedro y Juan regresaron a su pueblo y contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos les habían dicho. And when they heard this, they raised their voices together in prayer to God. Al oír esto, alzaron juntos la voz en oración a Dios. Sovereign Lord, they said, Señor soberano, dijeron, you made the heaven and the earth and the sea and everything in them. tú hiciste los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. You spoke by the Holy Spirit through the mouth of your servant, our father David. Hablaste por el Espíritu Santo por boca de tu siervo, nuestro padre David. Why do the nations rage and the peoples plot in vain?
¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos conspiran en vano? The kings of earth take their stand, Los reyes de la tierra se levantan and the rulers gather together against the Lord and against the Anointed y One. los gobernantes se juntan contra el Señor y contra su ungido. You see, indeed, Herod and Pontius Pilate met together with the Gentiles. De hecho, Herodes y Poncio Pilato se reunieron con los gentiles y el pueblo de Israel And the people of Israel in the city to conspire against your holy servant Jesus, whom you anointed. para conspirar contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste. They did what your power and will had decided beforehand should happen. Hicieron lo que tu poder y tu voluntad habían decidido de antemano que sucediera. Now, Lord, consider their threats and enable your servants to speak your word with great boldness. Ahora, Señor, considera sus amenazas y capacita a tus siervos para que hablen tu palabra con gran valentía. Stretch out your hand to heal and perform miracles, signs, and wonders through the name of your holy servant, Jesus. Extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesús. And after they prayed, Y después de que oraron, that place, ese lugar meeting, they were shaken. estaba temblando. And they were all filled with the Holy Spirit Y todos se llenaron del Espíritu Santo and spoke the word of God boldly. y hablaron la palabra de Dios. Wow. How's your prayer life? ¿Cómo es tu oración después de haber leído esto? Is that room shaking? ¿Es ese cuarto se está moviendo? They were literally saying, we're going to go to the place that killed Jesus. Ellos literalmente estaban diciendo, vamos a ir al lugar donde mataron a Jesús. Your son. Tu hijo. They killed them. They plotted against him. Ellos lo mataron. And we're going to go back to those people Y vamos a ir de regreso a esas personas and preach the gospel of your resurrection. y predicarles el evangelio de resurrección a ellos. God, help us, Dios, ayúdanos, because we might die too. porque también podemos morir. So they were filled with the power of the Holy Spirit. Pero ellos tenían el poder del Espíritu Santo. When you read I'm going to pause here. Have you ever read the Quran Voy a hacer una pausa. ¿Han leído alguna vez el Corán or any aspect of it? Anyone? o algo del libro del Corán? Some of you know I was a chaplain at Oral Roberts. Algunos de ustedes saben que yo era el Capellán. el capellán en la universidad. Many of you may not realize that the university often recruited athletes that weren't Christian. Muchos de ustedes no saben, pero la universidad recluta estudiantes que son atléticos, Pero que no son cristianos necesariamente. pero que no son cristianos necesariamente. So next door to me, En la puerta de al lado de mi cuarto, I dormitorio, had a friend who was a Lutheran, tenía un amigo Cool. que era luterano and his roommate was a Muslim. y su compañero era musulmán. And down the way a little bit, I had an atheist. Y en el hall había un ateo también. And everyone spoke a second language, Todos hablaban un segundo idioma and that language wasn't Spanish. y no era español. So it was a very challenging missionary field. Era algo muy retador. But looking back, I really thank God for that. Pero mirando atrás, yo le doy gracias a Dios por eso. Because I was reading Luke, Acts with a Muslim friend, Porque yo leía este libro de Hechos con mi amigo musulmán and Luke. y el libro de Lucas también. And because I saw in the Quran that it said Jesus did miracles through the power of the Holy Spirit. Porque yo leí y vi que en el Corán decía que Jesús hizo milagros a través del Espíritu Santo. It's in there 7 times. Y es ahí está 7 veces en el libro del Corán. So as I was reading, I was like, look, Jesus did miracles through the power of the Holy Spirit Que yo estaba leyendo y vi que Dios hizo milagros por medio del Espíritu por Santo medio del Espíritu Santo en Jesús. en Jesús. Y ese mismo Espíritu Santo, that same Holy Y Spirit, ese mismo Espíritu Santo was in the disciples, estaba en los discípulos and they also did miracles. y ellos también hicieron milagros. And in that same Holy Spirit Y ese mismo Espíritu Santo is in us Christians today. está en nosotros. Wow. Come on, guys. That's wow. ¡Wow! Because what you may not realize is that in Islam, God is very distant. Ustedes quizás no saben, pero en esta cultura Dios está muy distante. God's way over there. Está muy arriba allá. And there's nothing you can do. Y no hay nada que se pueda hacer. When you talk about God is my friend, they just look at you like, Cuando tú les dices Dios es mi amigo, ellos te miran we extraño. usually put people in asylums for that kind of talk.
Ponemos La gente en asilios por hablar así. asilios. Está loco. Sí, ok. And that's what happens. You know, but my point in emphasizing this is that even in other cultures and religions, Mi punto es que aún en otras culturas y religiones, they know about the Holy Spirit. ellos conocen del Espíritu Santo. And Christians Y los cristianos don't know about the Holy Spirit. no saben del Espíritu Santo. What is wrong with this picture? ¿Qué les pasa? What is happening? ¿Qué está pasando? You see, God is sovereign. Dios es soberano. And we see many things were happening in that scripture that we were reading. Y vemos en este pasaje que estábamos leyendo muchas cosas pasar. But the message was to be bold. Pero el mensaje era ser honestos, valientes. Valientes. And their thought is not to back down, but to pray to God and declare that the challenges that they face. Y el pensamiento no es dar marcha atrás, sino orar a Dios y declarar los desafíos que enfrentan. You see, God hears their call, Dios escucha su llamado and He fills them with His presence. y los llena de su presencia And He does this to encourage them to lead para on. animarlos y guiarlos. So I encourage you to lead on. So yo les animo a vivir en esto. So the gospel is shared with Gentiles. And no longer is the gospel being directed toward just the Jewish people. El evangelio es compartido con los gentiles, ya no está dirigido al pueblo judío. The focus then becomes the Gentile, Entonces el enfoque se comienza a ver en los gentiles, the people that are really lost. de las personas que realmente están perdidas. They don't have one God, they got many Ellos gods. no tenían un solo Dios, tenían muchos dioses. We talk about regarding Christianity's legal status in Acts. En cuanto al estatus legal del cristianismo en Hechos, And the Roman authorities allow Christianity to exist. y las autoridades romanas permitían que existiera este cristianismo. Christianity was considered a Jewish sect. El cristianismo era considerado una secta Judía. judía And they were allowed certain privileges. y tenían ciertos privilegios. And that's the only reason they were allowed to exist. Y era la única razón por la que podían existir. Keep in mind, if you study your history, Si estudiamos la historia, Rome burned, Roma se quemó and they blamed the Christians for it. y echaron la culpa a los And they started cristianos killing even more. y empezaron a matar aún más cristianos. If you go to the Colosseum today, Si van al Coliseo Romano hoy, they tell you, oh, well, not very many Christians were killed here. van a decir que no muchos cristianos fueron matados ahí. I don't know what many is. No sé la palabra muchos a qué se refiere. So this is implied by Luke, and it often shares this beautiful discourse on the defense of Christianity. Esto está implícito en Lucas y a menudo ofrece hermosos discursos sobre la defensa del cristianismo. And today's church offers a more incredulous culture. We have more of an unbelieving culture now. Anteriormente se mencionaron innumerables facetas que retrata el libro de los Hechos. Sin embargo, la iglesia de hoy ofrece una cultura más incrédula. You have a lot more atheists today. Hay más ateos hoy. If you're a kid, or if you're, let's say, you're 15 and up, Si eres un niño o una generación de 15 años para arriba, para arriba, you find that a lot of your friends, they don't know who God is. muchos de tus amigos no saben quién es Dios. They don't know what that means. No saben qué es eso. They've never heard of it. Nunca han escuchado de Dios. Whereas the generations before at least had an understanding of Christianity. Pero las generaciones anteriores al menos tienen conocimiento del cristianismo. Because the generation of today just says, if it feels good, do it. Porque saben, la generación del día de hoy dice, si se siente bien, hagámoslo. They're just seeking pleasure. Solo están buscando placer. Another challenge in Christianity today is in light of a strong individualism that exists among modern society. Otro problema de hoy es que incluso la iglesia ayuda a proteger al individuo. Yeah, so even the church today protects the individual. The idea of community is challenged in modern practice and often leads to less accountability. What does that mean? La idea de comunidad se ve cuestionada en el día de hoy y a menudo conduce a una rendición de cuentas. Peter, I'm an individual. Peter, yo soy un individuo. I want to do what works for me. Yo quiero hacer lo que trabaja para mí. I don't care about my community. A mí no me importa mi comunidad. I don't know how many of you guys have been to Latin America in a while, No sé cuántos de ustedes han estado en Latinoamérica recientemente, but my family has homes in the mountains. pero mi familia tiene casas en las montañas. Electricity comes and goes. La energía va y viene, The water comes and goes. el agua va y viene. They grow fruits outside. Ellos crecen, cultivan frutas.
They don't live by themselves. Ellos no viven por sí solos. Even though they have their own homes, Aun cuando ellos tienen cada uno su casa, they have to work as a community to be able to survive. tienen que trabajar en comunidad para sobrevivir. In the United States, it's different, En los Estados Unidos es diferente, especially in Texas. especialmente en Texas. You know, used to, you got a family, you all shared one car. Estaban en un carro, van toda la familia. Today, everybody got a car. Aquí en Texas, cada individuo de la familia tiene su carro. Very individual. I'm going to go here, Voy a ir aquí and you're going to go there. tú vas a ir allá. And this affects our sense of community. Y este simple ejemplo afecta nuestro sentido de comunidad. But what it does is it separates you from the strength of the community. Lo que hace es separarte de la fuerza, del apoyo de la comunidad. Because when you work together, your faith is stronger. Porque cuando trabajamos juntos, nuestra fe se fortalece. Go to a modern home today. Vayan a una casa moderna hoy. The parents may be watching the news in the living room. Los papás están viendo televisión en la sala. Each kid is in their room, Cada niño está en su cuarto, either on their phone en su or on teléfono their computer o or computador watching something o else. viendo algo diferente. Or they're all in the same living room, O están todos en la misma sala, but they're all on their phones pero cada uno en su teléfono, together, juntos, but not a community pero no en comunidad, because they're individuals. porque son individuales. And that's something we have to change as a Y church. eso es algo que tenemos que cambiar como iglesia. Guys, we have to work together. Tenemos que trabajar juntos. There's not very many of us. No hay muchos de nosotros. If you have a need and you can help, help. Si hay una necesidad y tú puedes, ayuda. That doesn't mean help to where you hurt yourself. No significa ayudar al punto de que te lastimas. You know, I had a friend, for example, Yo tengo un amigo, por ejemplo, in Oklahoma, en Oklahoma, where they would lend money to everybody else, que le prestan dinero a todos los demás, believing that when they lent that money, they would be paid back at a specific date. creyendo que cuando ellos prestan dinero les van a regresar ese dinero. But you know what happens, right? Pero ¿saben qué pasa? They didn't pay him back, No le pagan de regreso and they weren't able to make rent. y no pueden pagar la renta. Don't give to where it hurts like that. No llegues al punto de ayudar y lastimarte así. You know, the Bible says, do not be a lender. La Biblia dice que no seamos prestadores. Yeah, it means basically if somebody's in need, go ahead and give it to them. Si alguien tiene una necesidad, ser generosos y dar. But don't use your rent money. Pero no uses tu renta o Don't use your gas money. no uses el dinero de tu gasolina. It's okay to say no if you're not able to. Está bien decir no si no se puede. That's called balance. Eso es lo que se llama balance. And we're missing that in our church today. Y estamos perdiendo esto en Because la... I've heard it. Peter, you're a Christian. Porque yo he escuchado que me dicen, Peter, tú eres cristiano. Why won't you give me $5? ¿Por qué no me prestas $5? Well, I don't have extra right now. No tengo extra en este momento. If I did, I'd give it to you, Si yo tuviera, te lo diera en este momento. but I don't have it right Pero now. no lo tengo. That's okay. Y eso está bien. That's okay to say. Está bien decir no. I think we forget that Y sometimes. se nos olvida. You know, so this means that this forces man to step on others to get ahead, because when you become an individual Cuando somos un individuo and you want to get a promotion in job, what does that mean? y queremos ser promovidos en el trabajo, That person has to be fired, la persona que está en esa posición tiene que irse, retire, retirarse, despedirla, or they have to open up a new position. o tienen que abrir una nueva posición. So it encourages stepping on each other So, lo que significa es estar encima del otro instead of working together en vez de estar trabajando juntos and trying to help whatever company it is to do better. y ayudar a la compañía a estar mejor. That's what our individualism has done. Eso es lo que el individualismo ha hecho. Absolute truth is something that's gone by the wayside. La verdad absoluta es algo que se ha quedado en el camino. Have you ever seen The Passion of the Christ? ¿Alguno ha visto La Pasión de Cristo? Right? Yeah, they're making a sequel. Yeah, interesting, right? Están haciendo una serie. But there's a quote in there, Hay un mensaje que dice, and it's in Aramaic, so I don't expect you to follow that. está en arameo. But and then the Roman soldier will speak back in Roman Los ejércitos or Latin. Sorry, soldados romanos yeah, they speak in Latin. hablan en latín. And the question is, qui es veritas? Qui es veritas? It's okay. You don't need to translate. It means what is truth? ¿Qué significa qué es la verdad? Because to the Roman, Porque a los romanos, you know, if you had a good point, then maybe what you're saying could be true. porque si tenías un buen punto de vista, quizás podía ser cierto. You know, because everything is relative to them.
todo era relativo. You know, in this society, they preach a message that is right and wrong. It's like a blasphemy to a modern culture to say this is right and that's wrong. En esta sociedad, predicar un mensaje que tiene bueno y malo es una blasfemia para la cultura moderna. People do not like to be told they're doing something wrong, and they shun those that would tell them that. A las personas no les gusta que les digan que están haciendo algo mal Why? Yeah, exactly. Why are you judging me? y evitan a quienes hacen tal afirmación. You know, Acts' focus was on apologetics El libro de Hechos se centró en la apologética or sound doctrine o la doctrina or doctrina. o doctrina. And it persuaded the church to convince and convict with truth. Y persuadió a una iglesia a convencer con la verdad. You know, tolerance wasn't on the agenda. La tolerancia no estaba en la agenda. Instead, they had a narrow-minded thinking that Christ is the supreme ruler. Más bien un pensamiento estrecho de miras de que Cristo es el gobernante supremo And everything else is subject to Christ. y todo lo demás está sujeto a él. But today, you know, in this age, the church finds itself powerless, En esta época la iglesia se encuentra impotente, often ignoring miracles. ignorando milagros. You know, the focus of the modern church today is self-improvement and raising money. El enfoque de la iglesia moderna está en la superación personal y recaudación de fondos. The emphasis is on a proven method and not the content of what is being taught. El énfasis está en un método probado y no en el contenido de lo que se enseña. You know, instead of selling a free ride, the early church emphasized suffering. En lugar de vender un viaje gratis, la iglesia primitiva enfatizó el sufrimiento They sold it as a package deal. y lo vendió como un paquete It was part of the belief system. un paquete de creencias. Come to Christ. Ven a Cristo, Your soul will be saved, tu alma va a estar salva, but you might be killed. pero te pueden matar. Do you want to join? ¿Quieres unirte? Do you think that works today? ¿Creen que eso trabaja hoy? What do you think? And these are some of the challenges that are present today. Estos son algunos de los retos que vemos hoy. Another one is the philosophies of man, Otro enfoque es la filosofía del hombre. specifically like Kierkegaard or Nietzsche. Dos principales, la filosofía de Kierkegaard y Nietzsche. And I won't go into too much detail, but I'll give you one summation of existentialism. Y no voy a ir en detalle, pero voy a hacer un resumen del existencialismo. You know, because it's about a predetermined cause that is to be followed. Es algo que debe seguirse. So, well, let me give you an example. So, have you guys ever seen the movie, the actor, I guess it's Ricky Bobby, what's that movie that's called? It's a race car movie. Talladega Nights. Okay, has anyone ever seen this film? Ok, hay una película. Talladega Nights. It's about race cars and NASCAR, okay? Es de una película de carreras de carros. Not recommending the film to you, No lo estoy recomendando, but there is a scene in this film pero hay una escena en esta película where the Frenchman, donde el hombre Frances, francés comes directly in a debate with the American. entra en un debate con el americano, American, like that, you know? con un hombre americano. NASCAR, America. And they come in conflict together. Y entran en conflicto. You know, and it's funny because he's like, what has the French culture given us? And he starts to say all these things that the French culture has. Y el americano le empieza a decir al El francés, le dice todo lo que ha o el hecho. francés, todo lo que ha hecho en la historia. And one of those is existentialism. Y una de las cosas es el existencialismo. And the American, Y el americano, instead of arguing philosophically, en vez de argumentar he filosóficamente, claps le aplaude, and he says, that just happened. dice, eso acaba de pasar. That was a direct argument against existentialism Eso es un argumento en contra del existencialismo. because existentialism questions if anything ever happened. Porque el Existencialismo pone en existencialismo... duda que cualquier cosa ha Pone- ocurrido. Ujú. Imagine, where are the Christians today that can argue like that? ¿Se imaginan cristianos en el día de hoy poder argumentar así? Some philosophies that you hear are just so dumb. Hay algunos filósofos que no son inteligentes. Well, guys, I studied philosophy. I have a major completed in philosophy, okay? Yo tengo un título completo en I filosofía. have a full bachelor of arts in philosophy, okay? Estudié mucho filosofía. And they often question whether something exists or doesn't exist. Y siempre están cuestionándose si algo existe o no existe. And a lot of times we let them frame the argument. Y muchas veces dejamos estos filósofos
marcar nuestro pensamiento. Quit letting them frame your argument. Paremos de hacer esto. You're a Christian. Somos cristianos. My life is different. Mi vida es diferente. I have hope. Yo tengo esperanza. I know where I'm going. Yo sé a dónde voy. If you want to live your life the way you want to, Si quieres vivir la vida como la quieres vivir, that's fine. está bien. Let's get to eternity. Vamos a la eternidad. If you believe eternity exists, Si crees que la eternidad existe, and let's see who's right. y vemos a ver quién tenía la razón. But I'm betting on God. Pero yo estoy dependiendo de Dios. Be bold. Sé valiente, Be willing honesto, to engage. valiente de entrar en estos debates. Remember, that just happened. Esto pasó. You know, the other philosophy was that of Nietzsche. Otra filosofía era la de Nietzsche. You know, Nietzsche. and Nietzsche is where you get this concept of if it feels good, do it. De ahí viene la filosofía de que si se siente bien, hazlo. And I'll give you a brief summation. Nietzsche died from a venereal disease did. Nietzsche murió de una enfermedad venérea because he lived a life seeking pleasure porque vivió una vida de placer, buscando placer. that killed him. Y eso fue lo que lo llevó a la muerte. So when you study these philosophers and you study their lives Cuando estudiamos estos filósofos y sus vidas, and you take it to existence in your own life, y tú te lo tomas a tu propia vida, you realize it leads to death. esto lleva a la muerte. Christianity is hope. El cristianismo es diferente, es esperanza. That's the biggest difference. Esa es la gran diferencia. You know, another philosophy that attacked is Hobbes. Otra filosofía es la de Hobbes. It's reason. Es más reciente. Reason, razón. De la razón. Because reason they think is the greatest thing of all. Porque creen que la razón es lo más esencial. You know, and I'm going to give you a summation because I know that's a lot right there. Sé que es mucha palabra, voy a hacer un resumen. But for example, in 1945, Por ejemplo, en 1940 you know, there was a culture that raised up and killed a bunch of people. hubo una cultura que creció y mató a muchas personas. You know, and you guys know the Nazis as the way they rose up in that regime. Y ustedes saben cómo los nazis se formaron y surgieron. What you don't know is philosophically they were debating on what is true and what is right. Lo que ustedes no saben era que filosóficamente estaban debatiéndose entre qué era bueno y qué era malo. And here we have the most enlightened, intelligent people in the world Y teníamos aquí en este grupo las personas más inteligentes e iluminadas del mundo, killing a bunch of innocent people, matando a inocentes, blaming them for their problems. culpándolos por los problemas. The rest of the world took a step back El resto del mundo tomó un paso hacia atrás and realized reason and logic y se dio cuenta que la razón y la lógica isn't the answer. no es la respuesta. So what happened? Entonces, ¿qué pasó? People stopped believing in anything. La gente dejó de creer en nada, en todo. Destructionism. Llegó el destruccionismo. And that's where we find a lot of people today. Y es donde encontramos a muchas de las personas hoy. Yeah, you talk to somebody about, you know, hey, come to Jesus. Les decimos a muchas personas que se acerquen a Jesús And they'll tell you, well, what about the Crusades? y te hablan de las cruzadas. And how many innocent people were killed there? ¿Cuántas personas inocentes fueron llevadas a muerte? And you realize that throughout history, Y te das cuenta que a través de la historia, when we take our focus off of where it should be, cuando quitamos nuestro enfoque de lo que debería ser, we lose our way. perdemos el camino. And that's not the path of Christians Y today. ese no es el camino de los cristianos. So modern challenges in America are these. Desafíos modernos en Estados Unidos. You know, man must come to understand that he is a created being. El hombre debe llegar a comprender que es un ser creado. If you're created, somebody made you. Un ser que es creado tiene un hacedor. God made you. Dios es el hacedor. And God gave you a purpose and a choice. Y Dios le ha dado al hombre un propósito y una opción. Acts doesn't allow the apostles to make any move without asking God first. El libro de Hechos no permitía a los apóstoles que hicieran ningún movimiento sin antes consultar a Dios. Get this, it's the voice of God that guides each and every step they take. Es la voz de Dios la que guía a todos y cada uno de los pasos que dan. Any person preaching today has to face these challenges. Cualquier persona que predica en el día de hoy está enfrentada a esto.
You know, also that idea of community is something that we do not understand as a church. También la idea de comunidad es algo que no se entiende en la iglesia hoy. You know, and I know we see another thing that we do deal with, especially in Hispanic culture, is mysticism. Hay algo que también es en la cultura hispana, sobre todo, es el misticismo, You know, you might call it witchcraft, brujería. que tiene you know. otros nombres right. como brujería. And so here we see Aquí vemos things that are inexplainable, cosas que no se pueden explicar. and they're like, oh, but look, I went to this person, I was sick, and now I'm not. Escucho personas que estaban enfermas y fueron donde esta otra persona y ya se sanaron. You know, they went to a witch doctor and they did their thing, and Fueron then a they're better. una bruja curandera. And you know what's sad about that? ¿Y saben qué es lo triste de esto? The world is looking for power. El mundo está buscando por poder, The world is looking for the supernatural. por lo The sobrenatural, world is looking for things they don't de understand. las cosas que no entienden. They're looking for something different. Están buscando por algo diferente. And all we're giving them is philosophy. Y lo que estamos como cristianos dando es filosofía. We're not giving them the power No that les Christ gave damos us. el poder que Cristo nos dio, The Holy Spirit, el Espíritu Santo, the creator of the universe. el creador del universo. He's the one that makes the difference. Él es el que hace la The diferencia. church, the world is looking. Eso es lo que el mundo está buscando. Are you going to be the ones that help them find it? Vamos a ser los que ayudamos a encontrar eso. That's your challenge today. Ese es nuestro reto hoy, Be different. ser diferentes. Go into that world. Vamos a ese mundo, Be bold. seamos valientes, Listen to the word of God, escuchemos la palabra de Dios, because he will direct your path. porque Él es el que nos guía. Live that life. Vivamos esa vida, Have that relationship with God, tengamos esa relación con Dios and it'll make all the difference. y va a ser la diferencia. And together we can work as a community Y juntos podemos trabajar como esa comunidad, to help not only lead others to Christ, no solamente para llevarlos a ellos a Cristo, but help them in their time of need pero ayudarlos en la necesidad and help them grow in their faith. y ayudarlos a crecer en la fe. Thank you very much. Gracias. Please stand to your feet.